पुलीस आपल्या तितून ट्रॅपान फसलेली आसा, फासलेली आसा आनी फसलेली आसा म्हणपाक जाता. कित्याक बिकॉज टिकम जो साउथ एसपी आसा गोंयचो, टिकम साहब सांगता आयज स्टेटमेंट करता की तो खंय एडबर्ग पेरेरा म्हणटा तो खंय आपुणूच खंय बॅलन्स लूज जावन पडलो आनी मागीर खंय ताजी आतां खंय स्थिती अशी आसा. स्थिती कितें आसा, हांव काल गेल्ले डॉक्टर शिवम आनी डॉक्टर जितेन काल ऑपरेशन केला ताजें. 8 ताका भायर काडला, 5 घातिल्लो. Why he was been operated? First when we did MRI we came to know there was a clot in his brain, and then later we come to know yesterday it was bleeding. The brain was bleeding and doctors have told us, the doctors have gone on record and told हांगा पाय घालपा पडटले, हांगा घालपा पडटले. आनी बिस्ते मारले जाल्यार कोणाचो ब्रेन न्ही ब्लिडींग जायना, ब्रेन ब्लिडींग जायना. दुसरें म्हणटा ते खंयचो कायदो पुलिसांचो, ताका बेडयो घातल्या खंय पांयांक. ही चेन वॉज पुट फॉर हिज लेग्स. वेल काल तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतलें न्यूज सगळ्या कडेन फासरली आसा. हांव आशिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेज GMC आनी थंय वी मेट द डॉक्टर्स आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हांवें. एडबर्ग पेरेरा म्हणटा तो आमचो नाविलीचो यूथ जो 22 तारखेक आपल्या शॉपाचेर मातशें पिवन कपल ऑफ ड्रिंक्स घेवन मातशें मस्तीपण करतालो म्हणून खंय तरी PSR फोन मारून पुलिसाक न्ही आपयल्ले मडगांवच्या. आतां एडबर्ग पेरेरा थंय मातशें मस्ती करतालो म्हणून ही कुड नॉट बी कंट्रोल्ड. सो पुलिसान ताका आपल्या जिपेन घालून हांगा मडगांव हाडिल्ले 22 तारखेक. आनी मागीर ताजे उपरांत कितें जालें, कंप्लेन घेता आसतना ताजी आवय वियोला पेरेरा, ताजे माशेन कोण ते आमगेले टिचर लुसी पेरेरा, ती लुसी बाय एक्स टिचर ऑफ रोजरी स्कूल इन नावेली ती आशिल्ली आनी ताजी फियांसे वालांका आशिल्ले. वेन दे वर टेकिंग द कंप्लेन मस्ती करता आयकना म्हणून हो कन्सर्न PSI जो आसा, जो निलेश, जाका आतां सस्पेंड केल्लो आसा, ताणें खंय ताजे कडेन गेलो आनी कितें तरी जालें आनी बोवाळ आयलो खंय असलो धा करून आनी आफ्टर दॅट सायलंटान गेले. आनी मागीर पळयल्यार तो कोलॅप्स जाल्लो आहा, तो मेळ्ळो भुरगो आनी ही वॉज ब्लिडींग टू हीज हेड. आतां फर्स्ट टिकम बाब, हांवें काल हें म्हणलां की तुमी हें कितें करता काय म्हणून. पुलीस शूड नॉट टेक लॉ इन हँड्स. आतां पुलीस आपल्या तितून ट्रॅपान फसलेली आसा, फासलेली आसा आनी फसलेली आसा म्हणपाक जाता. कित्याक बिकॉज टिकम जो साउथ एसपी आसा गोंयचो, टिकम साहब सांगता आयज स्टेटमेंट करता की तो खंय एडबर्ग पेरेरा म्हणटा तो खंय आपुणूच खंय बॅलन्स लूज जावन पडलो आनी मागीर खंय ताजी आतां खंय स्थिती अशी आसा. स्थिती कितें आसा, हांव काल गेल्ले डॉक्टर शिवम आनी डॉक्टर जितेन काल ऑपरेशन केला ताजें. 8 ताका भायर काडला, 5 घातिल्लो. Why he was been operated? First when we did MRI we came to know there was a clot in his brain, and then later we come to know yesterday it was bleeding. The brain was bleeding and doctors have told us, the doctors have gone on record and told हांगा पाय घालपा पडटले, हांगा घालपा पडटले and चान्सीस पळोवपा पडटले की हाफ बॉडी कॅन बी पॅरलायज्ड म्हणून. आतां आयज सकाळी टिकम बाबा म्हजो आवाज आयकलो, बोवाळ जालो ते पळयलो आनी आयज तो स्टेटमेंट करता दॅट हे मिस्टेकीन तो आपलेच बॅलन्स जालो म्हणून. बॅलन्स जालें म्हाका एक सांगू, कोणूय बरो पुलीस आतां पिला, कोणूय भुरगो इनोसंट भुरगो कोण पिना, गोंयकार कोण पिना, गोंयांत सगळे पितात. थोडे दाखोवन पिता, थोडे लिपोवन पिता. हे पिनात काय म्हणून, पुलीस पिना काय म्हणून. पिल्यार मागीर मातसो कंट्रोल हालता. सो ताजे चड जाल्ले जाल्यार ताणें कोणाक रेप करूं ना. एडबर्ग बाबान आमच्या नाविलीच्या युथान कोणाक रेप करूं ना, मॉलेस्ट करूं ना. तो हिस्ट्री शिटर न्ही, ताका तुमी नवसण भुरगे हाडलो मरे, पिल्लो मरे चड, ताका सेलां घालपाचो आनी लॉक करपाचो आनी दवरपाचें, थंड उदक दिवपाचें. तो निवडोता आसलो सकाळीं म्हणल्यार. आनी मागीर तुमी जाय ते सेक्शन लावपा जाता न्ही. सेक्शन लावून न्यूसन्स आनी कितें इंटॉक्सिकेशन कितें अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ लिकर लाया तुमी सोडचे आसले. तो फायन भरता आसलो. आतां ताजो जीव काडलो मरे तुमी. आतां म्हाका सांग, टिकम बाब ने मुझे बोलना चाहिए, मुझे आंसर चाहिए टिकम बाब से. इफ ही कुड नॉट बी कंट्रोल एंड ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड ही फेल, then he should have got a cut here or back. How come he's got a cut here? How come he's got a cut and so much impact? बिस्ते मारले जाल्यार कोणाचो ब्रेन न्ही ब्लिडींग जायना. दुसरें म्हणटा ते खंयचो कायदो पुलिसांचो, ताका बेडयो घातल्या खंय पांयांक. ही चेन वॉज पुट फॉर हिज लेग्स. When a person is under influence of liquor, what do you expect him to keep quiet and sit like this? He'll obviously try to do मस्ती करतलोच. तुम्ही ताका चेन घालता, तो उठता, तो कोलॅप्स जावन पडटा. सो तुम्ही ताका सेलान घालूं जालें. फर्स्ट म्हणटा ती मिस्टेक कोणाक म्हाका सांग. हे आतां 45 हिस्ट्री शिटर्स आतां इतले टायम जालो, आतां इतले हिस्ट्री शिटर्सांक दवरला. रामा काणकोणकराच्या केस सांगता. हिस्ट्री शिटरांक न्ही दवरलो, तांकां VIP ट्रिटमेंट दिले. जेनिटो बाग त्या हिस्ट्री शिटराक दवरलो. तो गाडीन कसो बशिल्लो,
तो गाडीन कशें बशिल्लो आरशे सकल काडून पुलिसान ताका बसयल्लो. ही वॉज नॉट ट्रिटेड लायक अ हिस्ट्री शीटर. ही वॉज ट्रिटेड एज अ VIP. आरसो सकल काडून जेनिटोक व्हेला. खंयूय म्हाका दाखयात कंट्रीत वा आउटसायड द कंट्री वेन यू आर टेकिंग द क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल एक क्रिमिनोराक वता जाल्यार तोंडाक मास्क घालतात. तोंडाक मास्क घालतात. गाडी बीन भितर 2 पुलीस आसता मदें ताका धरून व्हरतात. बट जेनिटो वॉज यंग. सो दिस इज अ ट्रिटमेंट गिवन. सो दिस इज वॉट गोवा पुलीस इज ट्रायंग टू डू. हेंका तुम्ही VIP ट्रिटमेंट आनी हो इनोसंट भुरगो जर पिल्लो तेका तुम्ही आयज ताजे जीव काडपाक गेला बली काडपाक आयल्या. सो टिकम साहब मुझे लगता है इंक्वायरी आप पे होना चाहिए. हांव मागता CM प्रमोद सावंता कडेन म्हाका दिसता इन्क्वायरी हाजेर करपाक जाय टिकमाचेर SPचेर. कित्याक आय डोंट नो वॉट इज टॉकिंग. ही एक सायडीन तो PSIक सस्पेंड करता आनी दुसरे सायडीन सांगता तो भुरगो आपुणूच पडलो म्हणून. आमचे कडेन प्रूफ आसा ताच्या पांयांक बिड्यो घातिल्ल्यो चेन घातिल्ली म्हणून. आनी दुसरे ताचे आवय येवपा आसा देंपारा कंप्लेन फायल करपा आसा. तस जाल्यार म्हाका एक सांग टिकमजी एक बोलो ऐसा है वो कि खुद ही गिरा है और उसको मार लगा है. तो आपका पुलिस आपके 3 पुलिस क्यों गए थे उसको मिलने को उसकी मासी को मिलने को. ताच्या माश्यान जे लुसिया टीचर आशिल्ली ताका मेळ्ळ्या खंय पुलीस. आनी पुलिसान सांगला एक कॉम्प्रोमायज करया 3 लाख दिता. 3 लाख कोणाक हाडा घालता तुमी. लायफ कॅन बी बॉट बॅक. वन्स लायफ गॉन कॅन बी बॉट बॅक. तो लायफ भर पेल्लाय जाल्यार एकलो पूत तो आवयचो आनी बापायचो. बापायक लास्ट इयर हार्ट अटॅक येवन स्टॅन्ड्स घातिल्ले आसा आनी ही वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर. आनी 3.5 लाख तो म्हयन्याक बोटीर जोडटालो तुमचे 3 लाख घेवन. सगळे कंपेन्सेशन करपाक जाय. आनी आय फील नाव इट्स हाय टायम CM हॅज टू इंटरवीन एंड सी इंटू इट. आनी कितें आसा ते अप्रोप्रिएट एक्शन जावपाक जाय. थँक्यू.